August 15 is the most auspicious day for the people of India because India becomes independent after lots of hardships and sacrifices of the brave Indian freedom fighters. The past few months have been seriously challenging as we have navigated the unique changes, challenges and limitations placed in our lives. We are still in the middle of COVID-19 pandemic situation and don't yet know what might happen, but there will be challenges to people's lives. Always remember the sacrifices of our national heroes who made this country what it is today. Don't forget the commitments, dedications and sacrifices of our teachers, medical experts, health workers and civic guardians. United we stand. Let us work hard and strive together as united people to build an indivisible nation that is filled with progress, peace, love, happiness and prosperity. All the best. Happy Independence Day. Hello Carmelites, I wish you a very happy Independence Day. I am sure that you are badly bored in your home and missing the school and your friends very extremely. If you were in school today, we could hoist the flag and perform lot of programs. We are missing it. Let us hope for the best. We enjoy a lot of freedom in our country. Being a responsible citizen, that is the best contribution that can be given to a country. You are not only belong to India, you belong to the global world. You are the global citizen. You are a 21st century learner. As a global citizen, you need to require a lot of skills in order to be a successful person today. Let us see the skills: creativity, secondly thinking, thirdly communication, fourth collaboration. Let us see about communication. We may be working in a team through offline or online. We need to possess certain skills and values in order to communicate with others. Communication skill enable you to appropriate use of media. You may be doing a face-to-face interaction, a good blog or blog, maybe selling a product through online. The success depends on how you are able to communicate and convince about your product. Communication skills also tells you about a strong listening skill and evaluation. You need to know the person whom you are talking to online is genuine or not. That can be acquired only through strong evaluations.
So once again, I wish you a very happy Independence Day. Thank you so much. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। चैन की नींद हम सोते हैं, सरहद पे जवान जब होते हैं। यही सवाल है मेरा अब चैन से, क्या वो माँ भी सोती है चैन से, जिसका बेटा सरहद पे है, जिसका बेटा सरहद पे है, जिसका बेटा सरहद है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, ओ, कैसे वो जीती है घर बैठे माए, जिसका बेटा फौज में कर रहा है लड़ाई। शान से जब भी वो सरहद पे जाता, माँ चेहरे से खुश अंदर से घबराई। फौज की याद में माँ भी है रोती, बेटे के बिना न चैन से सोती। फोन के जमाने में चिट्ठी का वेट करे, एक चिट्ठी आने पे क्या खुशबू होती। हर माँ देखती टीवी पे है शो, पर फौजी की माँ देखती न्यूज़ को। देखे वो न्यूज़ को पूरा ही दिन, ताकि किसी न्यूज़ में उसका बेटा ना हो। खुशियों का भी ना कोई रहता ठिकाना, जब घर से कोई मैसेज आना उसने मुस्कुराना। पर कैसे वो माँ खुश रहेगी, जब उसका बेटा ही ना उसके साथ हो। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी
वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। প্রতি বছর 15ই আগস্টের পরের দিন পাগলটাকে দেখা যায় এই গলিতে ও গলিতে, এই রাস্তায় ও রাস্তায়, এ মোড়ে ও মোড়ে, ডাস্টবিনের পাশে, নর্দমার ধারে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চষে বেড়ায়। শহরের এই কানা থেকে সে কানা, কাঁধে বস্তা নিয়ে। সকালবেলা কৌতূহল বসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার নাম কি? বলেছিল ক্ষুদিরাম। দুপুরে দেখলাম পোস্ট অফিসের সামনে ডাস্টবিনে হাত ঢুকিয়ে কি সব খুঁজছে। বললাম, কি খুঁজছো ক্ষুদিরাম? উত্তর দিল, আমি ক্ষুদিরাম নই, প্রফুল্ল চাকি। অবাক হলাম। বিকেলে আবার দেখা। বললাম, প্রফুল্ল চাকি, চা খাবে? ও বলল, আমার নাম কানাইলাল। এবার বিস্ময়। সন্ধ্যের মুখে
বড় রাস্তার মোড়ে জটলা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে। ভিড়ের থেকে একজন বলল, একটা চোর ধরা পড়েছে। ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখলাম ল্যাম্পপোস্টে বাঁধা সকালের ক্ষুদিরাম, দুপুরের প্রফুল্ল চাকি, বিকেলের কানাইলাল, পাশে মাল বোঝাই বস্তা যা ছিল সকালে খালি। একজন বলল, ও বস্তায় আছে চুরি করা জিনিস। খটকা লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম, চুরি করেছো? ও নির্বিকার, কোনো উত্তর দিল না। আমি বস্তার মুখের বাঁধন খুলে মাটিতে ঢেলে দিলাম। বেরোলো ছেঁড়া ফাটা দুমড়ানো মুচড়ানো প্লাস্টিকের ও কাগজের যত জাতীয় পতাকা। রাস্তা, ডাস্টবিন, নর্দমা থেকে কুড়িয়ে ভরেছে ও বস্তায়। মুহূর্তে ভিড় হলো অদৃশ্য। চোখ ভরা জল নিয়ে বাঁধন খুলে দিলাম পাগলের। আমার মুখের দিকে তাকালো একবার, তারপর মৃদু স্বরে বলল, যেন কেউ পা দিয়ে না যায় তাই। তারপর আবার পতাকাগুলো ভরে নিয়ে চলে গেল।